wakubwa kwa wadogo na wasalimia mchambo. Ninatoa shukrani kubwa kwa sababu wakati tulifika hapa, sijui hata nitasema nini. Watu wa hii village, watu wa kanisa, hasa kama father, muda ambaye nilikuwa nachunga mama pale nyumbani, alikuja kila mara. Nawashukuru sana kanisa ambaye mama anashiriki. Mungu awatie moyo, muendelee hiyo umoja. Maanti zangu wa hii poma na madada ya mama pia, mandugu zake, nimeshukuru sana mzigo ambayo mlipepa mzito kwa huyu mama yangu. Mimi ninaishi mbali, kila mara ni simu tu nilikuwa napigiwa. Wakati mwingi sikuwa nafika, lakini huwa tulikuwa tunaungana tu kwa shida yote ile inakuwa. Kama ni shughuli fulani ya tuseme ya ugonjwa, hiyo tunashughulika, mama anapata matibabu. Jamani, tumejaribu mahali tunaweza, lakini Mungu amesema sasa muda wa mama umeisha duniani, na tunashukuru kwa yote tu. Hakuna chenye tutafanya, kwa maana hata sisi hapo ndio kwetu. Kwa majina ni Betty Kemuto, vile mlisikia. Na hawa